Donc Maliens, assalamu alaikum. Ambi foli di jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ma ka Malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Ni waati na ni an ye Falajɛ sema la, Falajɛ sema Garabal. A yɛrɛ ɲɛ b'a la kunu tasuma ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ mun na ni an ye yen. A yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw ka sagaw jenina cogo mun na. Donc tiɲɛni dan de kɛra yan kunu Maliens misiw sagaw ani ka fara fɛn o fɛn bɛ k'a bin a yɛrɛ ɲɛ b'a la baganmaralaw. Donc mɔgɔw ka so bɛɛ jenina. Donc an bɛ taa ministre de l'élevage et de la pêche n'o ye Madame Kane Rokia Magiraga ale nalen don kɛnɛ kɔnɔ ka se ka na ko ɲɛɲini a nan bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka na lajɛ ko in kɛra cogo jumɛn u bɛ se ka mun dɛmɛ de lase baganmaralaw ma mun b'a to ɲina seliw a kana kɛ gɛlɛya u bolo. Donc an bɛna gɛrɛ u la ka t'u ɲininka donc pour que a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la a ka se k'a dɔn ko ninnu a bɛ ka passer cogo jumɛn. Donc a ye na an ka taa ɲɛ da kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Donc nin de kɛra kunu Bamako kɔnɔ Falajɛ sema la Garabal la yan. Donc a yɛrɛ ɲɛ tɛ misi dɔ la o ni misi dɔ salen yan a yɛrɛ k'a lajɛ. Comme vous voyez donc kojugu dan de kɛra yan kunu ni mɔgɔw ka misi de salen yan nin cogoya la a yɛrɛ ɲɛ b'a la. Donc ni tasuma de filɛ ka baganw bɛɛ jeni nin cogoya la Maliens. Donc a kɛra kasara dan ye. Donc an ka taga ɲɛfɛ an ka taa ministre nalen don n'o ye ministre de l'élevage et de la pêche ani ka fara APK mɔgɔw kan. APK mɔgɔw fana olu fana nalen don ka se ka na ko ɲɛɲini sabula olu de ka baarakɛyɔrɔw sigilen don mun b'a to sɛnɛ ani baganmaraw ani jɛgɛmɔw u bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka sigidaw kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ tɛ nin misi na. Donc nin kojugu de kɛra yan kunu Garabal la Bamako. Donc a kɛra kasara dan ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka bergew n'o ye an ka misi gɛnnaw ye u caman bi kɛnɛ kɔnɔ. Donc an bɛ dugawu de kɛ nin ko fasugu hali bi ala k'an kisi a ma ala k'an tanga ka bɔ nin ko fasugu ma. Donc pour que jamana in an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛya bɛ fan bɛɛ mais laɲini belebele caman ka se ka bɔ a kow la mun b'a to an ka se ka hɛrɛ caman sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Donc ministre de l'élevage et de la pêche n'o ye Madame Kane Rokia Magiraga a bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Donc an ka gɛrɛ u la an ka lajɛ ni kɔrɔfɔ tɔ ye fɛn mun ye an ka se ka o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn. Donc yani ministre ka tila ni APK mɔgɔw an ka ɲininkali tɛ k'u la a yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ yira aw la yɔrɔ jeni cogo a y'a lajɛ a kɛra kasaraba de ye bagan caman jenina la misiw ka fara sagaw kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Donc sapeur pompier ɲɛmaaw fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Donc hali bi an bɛ dugawu de kɛ nin ko fasugu ala k'an kisi a ma. An b'a lajɛ hali bi ka dugawu caya jamana in ko kɔni vraiment dekun bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka caman gɛlɛya ka bolo la. Tefa salamu alaikum. Somɔgɔw bɛ di? Kunu misi jeni na a kɛra ka aw to yan. Aw bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na? A ma kɛ k'anw to yan. A ma kɛ k'aw to yan. Mais ne ye syndicat cinéma ɲɛmɔgɔ ye. Secrétaire général Dangan de ye. Cinéma ba Sori Kulibali. Sori Kulibali. Voilà. D'accord, mais ko in aw ye mun mɛn a ko la? Bon an ye min mɛn parce que kabini tasuma donna bawo jɛgɛ bɛ ji la i bɛ taa sɔrɔ a fana fanga ye yɔrɔ dɔ de. Tasuma donna yɔrɔ min u y'an ka ɲɛmɔgɔba wele la o wulila ka na n'o ye Boubacar Ba ye. Voilà ale nana yɔrɔ min a y'an wele parce que fédération yɛrɛ ɲɛmɔgɔba y'ale de. Tout de suite anw minnu ye fɛcɛri ɲɛmɔgɔw ye a y'an wele k'a fɔ an ye problème donna yan tasuma in donna fana tiɲɛli barika bonyana. Donc maintenant o yɔrɔ kama kunu mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ olu sera ka na mais anw minnu bɛ yɔrɔ jan na n'an ma se ka wuli joona o bi sɔgɔmada in na an bɛ wuli k'an kunda yan kan ka na solidarité la parce que mɔgɔ minnu bɛ yan olu a bɛɛ lajɛlen y'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye an n'u de bɛ fédération kelenw na an n'u de bɛ syndicat kelenw na
an ka mɔgɔw de don ni ko y'u sɔrɔ a bɛ komi a y'an sɔrɔ ni ko y'an sɔrɔ a bɛ komi o y'olu de sɔrɔ ala sago i sago mais aw yɛrɛ bolo misi mun tora nin ko in na a bɛ taa misi joli la aw yɛrɛ ka jateminɛ la bon a ka ca parce que nin fɛn a ka fɛn tiɲɛlen barika baga parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ i ye bagan jeninen ye k'a ta misi n'a saga la métisiw fana caman de jeninen bɛ bon o tɛmɛnen kɔfɛ ani bagan minnu hali sisan an n'an ka dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ye weleli kɛ k'a fɔ a ka na a ka taa kaburu dɔ fan fɛ gɛdɔrɔn nɔgɔmani min bɛ yen misi dɔw yelen bɛ yen parce que misi caman porokotolen don bon mɔgɔ juguw ye dɔw minɛ dɔw ja tigɛlen bɛ u taara u yɛrɛ ma bon nin tiɲɛli kɔni Alahu taala de bɛ se k'a dan n'o tɛ n'an ko an bɛ fɛn fɛn fɔ a la a bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan pour le moment mais hakilisigi kɔnɔla la bawo tɔnw fana kɛ kun ye mun ye ni nin n'a ɲɔgɔnna tiɲɛliw kɛra fo ka jateminɛw kɛ mun tiɲɛna nin ye mun tiɲɛna nin ye fo k'u fara ɲɔgɔn kan mais u tɛ se ka kɛ teliya in kɔnɔ o de don Ala sago mais aw minnu ye jɛkulu ɲɛmaaw ye u ye mun de fɔ a ye mun de nana ni tasuma in yɛrɛ wulili ye c'est à dire a sɔrɔla mun fɛ bon kan kelen t'a la dɔw n'a fɔ ɲaman tasuma ko ɲamanto min bɛ yen bɛɛ ko tuma bɛ tasuma b'o kɔnɔ dɔw n'a fɔ bɛɛ b'i ka version fɔ a la mais ɲaman in kɔni anw yɛrɛ bɛ sera n'o ye tuma bɛɛ tasuma kɔni bɛ ɲaman in kɔni la kunun dun fiɲɛ barika bonya kunun fiɲɛ barika bonya fiɲɛ barika bonya d'accord donc ladilikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma nin na mun b'a to ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ parce que an y'a mɛn ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ yɔrɔ in na yan nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin y'a siɲɛ peut-être filanan ye ne yɛrɛ bɛ sabanan mais min juguyara kɔni o ye filanan ye parce que an na fɔlɔ-fɔlɔ min à l'époque René tun ye fédération ɲɛmɔgɔ ye min kɛra an nana ye o fana kɔnɔna la tiɲɛli kɛra mais o tiɲɛli ma hali surunya nin na bon nin de tiɲɛli barika bonyana fo k'a dama tɛmɛ bon an kɔni bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ donc tuma bɛɛ an bɛ an ka laɲiniw kɔnɔ an y'a yira u ka fɛɛrɛkɛ yɔrɔw d'an ma fɛɛrɛkɛ yɔrɔ minnu b'an bolo minnu ma se ka lakana u k'u jija u k'u lakana an fana ye jamanadenw de ye toujours lakanabaliya sababu bɛ nin na parce que i mana na n'a y'a sɔrɔ n'olu tun y'u ka précaution bɛɛ lajɛlen ta k'a ta depuis joona ka na an ka lajɛ siraw ka se ka bɔ yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni en cas ni dégâts wulila nin cogo la peut-être pompier bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ yanni ka taa se pompier na mais n'a fɔra k'a fɔ ko i y'an yɛrɛ to an yɛrɛ ma donc wajibi la an bɛ taa don fan bɛɛ lajɛlen de fɛ o ni tiɲɛli nana hali pompier donni ka gɛlɛn Ala sago i sago donc e yɛrɛ bolo pompier donni ma nɔgɔ o de kɛra sababu ye n'a kasara bonyana n'a ka ne yɛrɛ bolo pompier donni ma se ka nɔgɔya o de kɛra kasara ba parce que n'olu tun kɔnna ka don cogo dɔ la a tun tɛ kɛ bawo ni ji sera ka don ka baara kɛ adamadenw ja wulilen mais ni fɛn barika bonyana mɔgɔw ja wulila don yɔrɔ tɛ ninnu fana la tiɲɛli barika bɛ bonya de mais mɔgɔ ni ma to a la kɔni bon n ye kibaruyaw dɔw mɛn olu fana kan mais n tɛ se ka daluya jɔn jɔn don n'o tɛ u y'a fɔ k'a fɔ ni tora la mais pour le moment parce que n'an ma tila ka taa an sigi ka fɛn kɛ ɲɔgɔn parce que an tun nana min kama komi ani ministre nali donna ɲɔgɔn na donc on a obligé an bɛɛ lajɛlen ka ministre don an bɛ o baara kɛ fɔlɔ n'an tilala commission bɛ an bɛ sɔrɔ ka taa an sigi ka baara in tɔ donc ala k'aw kisi an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci beaucoup d'accord donc maliyɛn a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn nin ye baganmaralaw ka jɛkuli dɔw don u ka jɛkuliba dɔw don donc u yɛrɛ bɔra ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan ko bagan mun kɔni sara k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ donc an ka misigɛnnaw olu de bi balo nin yɔrɔ in na ka se ka an ka misiw n'an ka sagaw donc nin ko in kɔni a kɛra baara ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la sagaw caman jenina yɔrɔ la ani ka fara misiw kan donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ kɛcogo la a kɛra kasara dan ye donc an b'a ye k'a fɔ d'accord donc ne ba somɔgɔw bɛ restaurant tɔgɔ duman jamu duman Wuri Kurera ne cɛncɛn feerela de ye ne sigilen don Falajɛ kɔnɔna na anw de tun bɛ cɛncɛn feere Garabali dugumana na ka ca san 20 ye Général Kafune Kone de ye yan di an cɛncɛn feerelaw ma an k'an sigi a la an k'an dayirimɛ ɲini zone aéroport de don an kana kɔlɔn sen an kana so jɔ a la an ma kɔlɔn sen a kɔnɔ an ma so jɔ a kɔnɔ san 20 an ka ɲɛmɔgɔw bi yan an sigilen don an b'an dayirimɛ ɲini anw de kun ni mɛnganisɛnw bi yan ani karibilan feerelaw dugukolo feerela minnu bɛ Falajɛ kɔnɔna na yan olu ni ZMS mɔgɔw ani dixième mɔgɔw olu de nana ani gendarme a tɔgɔ ye di garde national u nana ni katikati ni carvo mun ye ka an wuli yan an yɛrɛ hakili la n ko guerre daminɛtɔla don anw da la u nana yan nɔ ka na masin don anw na yan tilegan dere fɛ k'an ka gaw bɛɛ kari maa 4,000
ani ko de kun bi yan cɛncɛn place kɔnɔna na mun ye carburant feerela ye mun ye mécanicien ye mun ye tôlier mun ye soudeur ye an mɔgɔ ba naani an de kun bi yan an b'an dayirimɛ ɲini nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an bi yan nɔ bɛn o bɛn bɛ an bolo kɛnɛ in kɔnɔ yan a bɛn kelen bɛ ga 50 de balo i bɛ cɛncɛn feerelan balo i bɛ cɛncɛn bɔlan balo i bɛ pelifilan balo i bɛ chauffeur balo i bɛ polisi balo an b'an ka assurance ta ka visite technique ta ka n'a bila fo carte de transport la an bɛ baara la jamana ye mais tilegan dere fɛ falajɛ dugutigi a n'a ka conseil ani falajɛ dugukolo feerelaw olu de farala ɲɔgɔn kan tilegan dere fɛ ka jamana faamaw wuli ka na don anw sigilen na ya tilegan dere fɛ san 3. Donc maintenant ne ba an bɛ fɛ ka mun dɔn o ye tasuma ko bɛ cogo di c'est à dire que an bɛ garabali ko la an bɛ fɛ ka dɔn tasuma in fɛnɛ cogo di madame on vous en prie an bɛ se ka mun bɔ tasuma ko la an bɛ se ka mun bɔ tasuma ko la non garabali tasuma non tasuma non an ka ɲɛmɔgɔw bɛ a ka t'olu ɲininka c'est tout non donc tu bâches malien n'a pas demandé d'accord bâche t'a la problème t'a la donc malien o tɛ problème ye sécurité alimentaire au commissariat pour mettre une commission pluridisciplinaire en place. Nous avons déjà, depuis hier, le ministère de l'élevage a mis une commission en place. Mais je vais demander à mes 2 collègues encore d'ajouter leurs agents pour une commission très forte qui va recenser et ensuite nous faire des propositions par rapport à ce qui doit suivre et l'événement qui s'est passé, c'est-à-dire l'incendie. Et je sais bien que c'est plusieurs familles qui sont affectées, qui ont perdu, je l'ai dit, leur outil de travail, qui ont perdu leurs revenus, qui ont perdu des animaux, qui ont perdu l'aliment bétail, qui ont perdu des produits vétérinaires. Donc la commission va se mettre au travail pour que nous puissions les accompagner dans ce sens et alléger un peu leur souffrance. Voilà, madame, merci. Maintenant, madame ministre, il y a beaucoup de casara qui est foko du ba fana ɲɔgɔn yana do yɔrɔ min u bɛ gɛlɛya kɔnɔ yan yɔrɔ jɛnina bagan caman jɛnina wa bagantigiw mafana maralaw ɲa do u dusu kasi mais o ma ɲa a y'aw y'i sen ta ka se yan sisan i yɛrɛ ye yɔrɔ lajɛ mun de labɛnnen don walasa k'u jɔyɔrɔma den dɔ. Bon, merci beaucoup. An kɔni nali yan nɔ ne nali ye wajibi de parce que n'i ko bagan maralaw n'i ko bagan feerelaw département tutelle ye élevage pêche de fɔlɔ donc ne nali ye wajibi ye kabini kunu wulada fɛ n y'a ɲini ka na mais o y'a sɔrɔ dusukasi bonyanen don jama tun ka ca o de kama sɔgɔmada in na à la première heure an ko département yɛrɛ bɛ na u kɛrɛfɛ n nana n y'u lamɛn n ye yeli kɛ parce que an bɛɛ ye yeli kɛ an ye bagan jenenw ye ka bagan dumuni jenenw ye bagan fura jenenw an y'a bɛɛ ye donc ne bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na sisan dusukasi y'an bɛɛ de ta ye dusukasi y'an bɛɛ de ta ye et ka taa président de la république son excellence Ibrahim Boubacar Keïta et chef du gouvernement Boubou Cissé donc ani gouvernement bɛɛ dalajɛlen ne yɛrɛ ka département an bɛɛ bɛ dusuma kasan de kɔnɔ donc o kɔnɔna na n b'a f'u ɲɛna k'a fɔ gouvernement b'u kɛrɛfɛ comme toujours ni ala sɔnna ma an bɛ n'u accompagner fana u ye kasara min sɔrɔ a bɛ se k'an nɔgɔya dɔɔni u kan cogo min na n y'a fɔ aw ɲɛna gouvernement ye solidarité de bɛ gouvernement na o solidarité kɔnɔna na ministère de la santé ani commissariat à la sécurité alimentaire an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an bɛ se k'u ka gɛlɛya ɲini alléger cogo min na kabini kunu ne ka département ye commission sigi ka ban o commission santé bɛ fara a kan commissariat à la sécurité bɛ fara a kan pour que an k'a lajɛ an bɛ se ka recensement kɛ du dama min affectera o du dama in kɔnɔna fana na an bɛ se ka olu accompagner teliya la ani
don nataw la, c'est-à-dire tout de suite et aussi dans l'avenir. An bɛ se k'u accompagner cogo min na walasa u ka dimi bɛ soulager. D'accord, donc ale ye bagan maralaw ka ministre do, donc ale ye fɛn caman fɔ. An bɛna tila ka a lajɛ ni ka se ka kuma di mɔgɔ caman ma. Bon mɔgɔw bɛ ka muso in demander a y'a to kuma la u y'a minɛ ka bɔ an cɛ la, donc en attendant que nin ka tila an bɛna tila ka a lajɛ ni ka se ka kɔrɔfɔ d'a ma. Donc an kɔni an nana kama de, donc an nana kama an bɛ fɛ ka ko tiɲɛ bɛɛ dɔn. Tasuma in kɔni a wulila nin cogo la, bagan caman sara la, donc je pense que hali bi an b'a lajɛ ni ka se ka so in yɔrɔ ɲini ka se ka fɛn bɔ ɲini. D'accord, donc ministre de l'élevage et de la pêche, Madame Kane Orokia Magiraga, elle est de boire à Korofo for 600 parce qu'elle est de Nana Kana, c'est ce qu'elle est quoi, donc on a guéri un matoni. Kana bana bagan stocké kana ni bagan yi ka bagan élevé district kɔnɔ n b'o fana f'u ɲɛna k'a fɔ o interdilen don sariyaw bɛ yen nɔ minnu bɛ o kɔn don nataw la u k'o bila u ka jatew la u ka bɔ ni baganw ye ka taa n'u ye dugu kɛrɛfɛlaw la k'u lamɔ yen nɔ ka ambush kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka na n'a ye district kɔnɔ ka na feere n b'a fɛ k'u hakili ka o yɔrɔ ye kosɛbɛ k'u hakili k'o yɔrɔ minɛ kosɛbɛ n'o kɛra dɔ fana bɛ se ka bɔ an ka kasaraw la. Madame le ministre, certainement une dernière question. On parle de 2000 personnes touchées. Vous avez parlé de mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en place concrètement? D'accord, donc Maliens, Ani ministre de l'élevage et de la pêche, nous, Madame Kane Orokia Magiraga, on a l'air de Korofo là. Donc, on a géré Bouya Silala, allez, Apekamu Nyamadoye. Donc, allez, Fanaka Seka, Korofo de Fanny, Ambi Familiali sur Mouna, Saoula Ningara Kassara Dain, Anya et Kafo, et Bakan Jamambe, Malion, Mounou, Bakan Mounumbe, Vraiment, Utayana Ngoina. Donc, Amina Kumadi Bouyama, Akaseka présenté, Abidjoro Mouva Apekam Nakaseko Nyafo. Bouya, il s'est présenté, Abidjoro Meva Apekam. Ne Sanoussi Bouya Silanye, Bamako, Chambre d'agriculture président. Donc, Bagamarala, c'est un monikela, Beganyamore, Bamako. Donc, Ningo n'a kera kunu Falaje Sema la Grabal la, Aira Kafo, Falaje Grabal Bijati Bamako, Grabal Bilibili Baufe. Donc, à Kratieni Dae, mais au Restera Kumena Kana, à Laje, Abseka Mundis. Bon, angoni Akratieni, Evetieni Mimiri, Akratieni Dae, parce que faut Maura Famoko, Ma Bafla, Doutri Bafla. De Bebarakeon, Grabal Flado. Doutri Bafla, Fula Garabal, Ani Dogono Garabal. Doutri Bafla, no for a Malien Bebo Corodo, so do Bafla de. Do Bafla de Cas Sorotalin Fleshi Chife. Andum Fla Wagati Mina, Bagamarala, Bagan Jagola, Jigibeni Wagati, Katasefo, Celiba Wagatima. Yan est basé sur Saka Garabali Fana, donc il est Saka Chouye, il est Michouye. Bon, Mangam Fana Kona la Minchuna, Hakeshitala, Korkolo Jenna. Ma fla yɛrɛ tora la o de y'a la gɛlɛma yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka hinɛ la a ka yafu ma bon an na kun ye min ye chambre d'agriculture kana tiɲɛni hakɛ lajɛ ni tiɲɛni hakɛ dɔnna an bɛ se k'a fɔ faamaw ye cogoya min na ni jatew bɔra u ka se ka maa ninnu dɛmɛ joona joona fɔlɔ comme madame le ministre yɛrɛ layidu di u ka se k'u ka guwaw yɛrɛ sigi fɔlɔ tobili ka se ka kɛ donc a tɔ tiɲɛni min kɛra u kun u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na puisque nin ye kasara min a ma b'olu la fo ɲamanton minnu tonnen d'u kɛrɛfɛ tasuma bɔra o de la bon tasuma dun bolo o mɛnna donc fo gouvernement fana ka jateminɛ ɲamanton ninnu gestion a bɛ maa minnu bolo k'u jɔyɔrɔ ta dɛ parce que olu de ka kasara filɛ ka na se
bagan maralaw mani kani kɛnɛ yɛrɛ bɛɛ jeni o kuma donc ɲɛɲini bɔra kalama ko ɲamanto in de nɔ don ɲamanto in de nɔ don a kɛra bɛɛ ɲɛna tasuma bɛ ɲamanto in na a ka ca tile 5 tile 6 ye o mɔgɔ b'a don tasuma mɔgɔ bɛ a b'u ɲininka tasuma in bɛ fiɲɛ de nana ka tasuma in yuguba ka kunda garabali kan garabali dun bɛ binjalan ni kɔrɔjalan ni fɛnw ye donc o de y'a yuguba ka kɛ tan. mais an y'a mɛn ka kɛmɛ ka comité de crise dɔ k'a bɛn'o sigi sen kan ka se ka bagan maralaw dɛmɛ mun b'a to u kana se ka gɛlɛya in santi a bɛn'o ko kɛ cogo jumɛn. bon gouvernement ni bagan maralaw ka fêtières yɛrɛ de bɛna jɛ ka comité de crise sigi k'a évaluer fɛn min tiɲɛna a tiɲɛna jɔn kun donc n'o dɔnna sisan comme secteur caman bɛ gouvernement na o secteur bɛɛ bɛna lajɛ u bɛna se ka dɛmɛ kɛ cogoya min na k'o maaw dɛmɛ donc a baara in tɛna kɛ professionnel yɛrɛ fana kɔ n'o ye anw ye donc an bɛna don o tɔn kɔnɔ ka a ɲɛɲini fɛn min tiɲɛna y'a ka ɲɛdɔn wa an bɛ se ka kisi nin ma cogoya min na olu bɛɛ fana ka ɲɛɲini ɲamantonw ka cɛ ka bɔ garabaliw kɛrɛfɛ o fana bɛɛ ka ɲɛɲini. alors d'accord mais ladilikan jumɛn b'i bolo maintenant ka ɲɛsin faamaw ma nin ko la ani bagan marala minnu fana bɛ yan nin ko la mun b'a to ni ɲɔgɔn wɛrɛ parce que an y'a mɛn ko nin y'a sabanan de ye tan donc nin y'a tasuma ko donko sabanan de ye ni san laban ninnu kɔnɔ garabaliw la n'i y'a jateminɛ garabaliw bɛ yɔrɔ minnu na ni ɲamantonw b'u kɛrɛfɛ tasuma ka teli ka don olu de la donc vraiment assainissement mɔgɔw k'u ka baara kɛ ɲamaw ka cɛ ka bɔ garabaliw sanfɛ bon gerebubugu minnu fana mun sigilen don garabaliw da la olu de bɛ te ni tasuma ninnu wuli k'a se nin ko ninnu ma vraiment kasara kɔni n'a nana a nana mais disposition de kan ka ta an bɛ kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma cogo min na bi kɔni a y'a ye garabali bɛɛ de jenina k'a ban fɛn ma to mais bi an bɛ fɛn min jate la adamadenw bɛ garabali kɔnɔ u bɛ balo cogo di sunkalo in na ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in na donc la an bɛ wele bila faamaw dɔrɔn tɛ dɛ baɲumankɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ ouverture média lajɛ n'u bɛ neti lajɛ n'a b'a fɛ ka na ninnu dɛmɛ aw bɛ na s'u ka président ma n'o ye Sanjiba Kumare ani dɔgɔnɔ garabali président o tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la yan nɔ parce que bi dɔgɔnɔ ni fila tɛ yan nɔ dɛ maliyɛnw de bɛ yan nɔ u ka baganw jɛnna u ka sɔrɔ bɛɛ tiɲɛna aw bɛ na s'olu ma aw bɛ dɛmɛ d'olu ma ni mɔgɔ min t'o la sɔrɔ n'o ye chambre d'agriculture wele an fana bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka na ou bien FVV tɔn bɛ yen nɔ vraiment a ɲininen don mɔgɔw fɛ aw kana ni mɔgɔ ninnu dɛmɛ ninnu kun gerebuw tɛ delilikɛlaw tɛ bandiw tɛ baarakɛlaw de kun don u tun b'u dahirimɛ sɔrɔ baara min na ala nan'o baara in de ban heure damadɔni kɔnɔ donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ninnu kana taa fara groupe wɛrɛ kan denmisɛnnin caman bɛ yan nɔ pour que ninnu ka se ka sɔrɔ dɔ k'u yɛrɛ hali bi. donc maintenant n'an ko an b'u sɔrɔ est ce que numéro b'u la wa nin ko ninnu na. bon numéro min b'u la Sanjiba ka numéro kɔfɛ an bɛ tila k'o d'aw ma a b'o publier a ka site kan Sanjiba ni dɔgɔnɔw ka garabali ɲɛmɔgɔ an bɛ tila ka numéro bɛɛ d'aw ma a b'a publier ouverture média site kan olu ye présent filaw ye comme ko nɔgɔnin don sisan donc organisation ba tɛ yen maa min kɔni bɛ na ni sera nin présent fila ma dɛmɛ bɛ lase population ma an b'o wele de se baɲumankɛw ma gouvernement ma bɛɛ lajɛlen ma parce que maa min bɛ baara la n'a ka baara bɔra a bolo sunkalo kɔnɔ a ka sɔrɔ bɛɛ tiɲɛna bon a ka gɛlɛn kojugu mais a mɔgɔ tɛ se k'a miiri yɛrɛ maa ba fila ni kɔ wala dɔgɔnɔw ka président tɔgɔ Amadu Gindo donc an bɛ tila k'u fila bɛɛ ka numéro d'aw ma an kɔni chambre ka rôle de filɛ ka hɛrɛ ɲini ka dɛmɛ ɲini ka turu ma pour que ninnu kana na taa fara an ka chômeurs ka crise in kɔnɔ tuguni ninnu ka se k'u yɛrɛ débrouiller ka dɔɔni dɔɔni kɛ yanni seliba cɛ u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ inchallah. merci beaucoup ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma d'accord donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra k'a kɔrɔfɔ mɛn donc nin ye Buya Sila de ye donc ale ni ministre kun ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Kane Rukiya Magiraga donc bagan maralaw ka ministre don ani ka fara jɛgɛmɔnaw ka ministre kan donc ko in kɔni a kɛra nin cogo la a yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛra tiɲɛni da ye a président de la chambre d'agriculture du district de Bamako. Moi c'est Amadou Maïga, je suis son secrétaire général. Amadou Maïga. Au secrétaire général. Donc aw de ka numéro kan ka di nin ko la. OK d'accord mais a y'a fɔ cogo min n'aw y'aw ka numéro d'an ma an bɛ Garabaliw président ka numéro an b'a ɲini k'a dɔn ma ni ala sɔnna. Baasi t'a la. Voilà mais e bɛ se ka kuma jumɛn sɔrɔ ka fara Buya ka kuma ka kɔrɔfɔ laban kelen na. Bon kɔrɔfɔ laban nin ko in nin y'a siɲɛ 3 de ye. bon pour que a siɲɛ 4nan kana dafa ou bien 5nan ala k'an kisi a ma a bɛna mun labɛn de sabati tuguni. bon OK d'accord ko n ka fɔ kɔrɔbɔrɔkan na. kɔrɔbɔrɔkan. wa ko ten. mais u ka mun di kɔrɔbɔrɔ komi an ka filɛli balaw. voilà olu tɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn. OK olu b'an ka todunkan de. voilà laban mun fɔ n tɛ se ka fɛn fɔ ka fara Buya ta kan mais seulement an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ko u k'u yɛrɛ kɔlɔsi c'est à dire que baganw ni ton ani ɲamanton ni mɔgɔw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen vraiment c'est fɛn minnu don c'est pas sigiɲɔgɔnma ɲɛnama tɛ quoi donc vraiment que des dispositions soient prises même au niveau politique pour que nin sugu bagan sugu ka kɛ a dan ma nɔgɔ fɛngɛ ka kɛ a dan ma pour que vraiment ninnu si kana se ɲɔgɔn ma. d'accord o de ye ne ka fɛngɛ laban. ala k'an kisi a ɲɔgɔn ma. merci amina amina. merci beaucoup. nba somɔgɔw bɛ di. kɔrɔfɔ dɔ b'e bolo. e bɛ fɛ ka mun. ne minɛn bɛɛ jeni. e ka minɛn bɛɛ jeni na.
ne ka samara la jabay fini koy tene bolo sa ne ka dem senin fila a samara ani a fini be jenna ne ka minan be jenna sisa koy tambolo dumuni be jenna Allahu akbar ambi sigi kilela dara d'accord ko fi amina kala ka nyima ka numéro ñini donc am se ka deme mu lase awma am angele ka se ko lase ya famia ka ngi changer no vraiment amina merci awa diku merci d'accord donc on ata malien wayne baye fe nga do farani nga ah bon comment mener boulot parce que à ma mère en association nana deme do numéro numa quoi en nana jidu ma association fona to ne to Fatoumata Konté en association to la Rafma la Rafma awo donc en nana deme do uma en nana ni jie en nana ni safne bon anana ni fɛn caman ye k'a d'u ma quoi donc kunu an ye cɛkɔrɔba wele ale ko bon ko nin ko kɛra bon an ko ne n'an ka présidente de nana an ko k'an yɛrɛ ɲɛ bɛna lajɛ bon ni muso in ye najɔ kɛrɛfɛ a ko k'an y'u dɛmɛ ka kɔrɔ ko mais ko halisa ko u mago bɛ dɛmɛ na ko parce que ko hali samara ta sen na ne ko bon ko komi ne bɛ to k'i ye télé la n ko an ka gɛrɛ an ka n'a ɲɛfɔ i ɲɛna quoi donc halisa silamɛw ka u dɛmɛ parce que tiɲɛna an bɛ silamɛya baara la an nana ye se an seko kɛra fɛn o fɛn an nana son sungalo la bo corona ko indamna nana safne duma kana ji chama baduma mais alisa u mago be islamé bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la se foyi tuye donc ni aw sera ka mɔgɔ nu dɛmɛ ala kama o be sɔn ka ɲa parce que an y'an seko kɛ mais an tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ an y'an seko kɛ an seko kɛra ji camion fa fila ni fɛ alisa an ka jiw dɔ filɛ nin ye yɔrɔ la bon an seko kɛra o de an nana o duma donc numéro dɔ bi ale yɛrɛ bolo wa numéro b'a bolo wa bon a ko numéro t'a bolo donc ayi o yɛrɛ de to an nana gɛrɛ e la donc n'o ŋa kana gɛrɛ la kana ɲɛfɔ ko numéro k'i ka numéro di comme e b'ale dɔn i ka téléphone numéro di maliyɛnw ɲɛ b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka taa Kayiba Jabate fo Kidal ani ka tɛmɛ Faransi jamanaw ni Canada jamanaw kan bɛɛ ɲɛ b'an na nin waati in na donc an kɔni nana kana ko in lajɛ ko in dɛmɛna cogo jumɛn k'a bila en direct donc i ka numéro di ale bɛ se ka fɛn sɔrɔ mais o kɔfɛ an bɛ se ɲɛmaw ma misigɛnnaw ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan les bergers dɛmɛ bɛ se ka lase olu fana ma u ka se ka se tɔw ma cogo min na baasi tɛ parce que hali an ye dɛmɛ don kurula mɔgɔ minnu fana ma olu ka côté dɔ fana jenina quoi donc o yɛrɛ de y'a to an wulila ka na se bi baasi tɛ ne bɛ n ka numéro di donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na an ka se ka mɔgɔ nu dɛmɛ cogo min na an y'a kɛ mais an tɛ se ka bɛɛ kɛ dɛ donc silamɛw ka wuli faamaw ka wuli an ka se ka mɔgɔ nu dɛmɛ an kɔni y'an seko kɛ an se kɛra min ye an y'o k'u ye donc ni ne kun ye ne ka kɔrɔfɔ salamu aleykum. I ka numéro ye jumɛn ye 78 40 90 68. Merci beaucoup. Il a trop de monde. Fatoumata Konté. I Konté. D'accord, donc malien a yɛrɛ bɔra k'a ye kɔrɔfɔ ninnu kɔni a kɛra aw bɛɛ ɲɛna ni an ye misi wɛrɛ la an bɛna tila ka don kɔnɔnaw la yɔrɔ minnu jenina parce que ala y'a kɛ yɔrɔ caman bɛ yan nɔ olu kɔni misiw ma se ka jeni caman bɛ yen minnu ma jeni mais comme caman fana jenina ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko misi caman fana bɛ yen minnu bolila fana donc ko maa fila tanyana nin ko in na an bɛ dugawu kɛ olu ye ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma donc k'a yira tuguni k'a fɔ nin kɔni nin kɛra dekun belebeleba ye parce que an bɛ sunkalo de kɔnɔ n'a fɔra coronavirus ko bɛ sen na gɛlɛya wɛrɛ tun bɛ yen nɔ coronavirus nana o fana sɔrɔ yen anw ka jamana kɔnɔ ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ o ɲɛɲini na ala ma tulo la coronavirus fana nana ta fara kan tuguni an b'o la gɛlɛya bɛ ka bonya jamana kɔnɔ o kɔfɛ tuguni ko couvre-feu 21h bɛɛ ka don so kɔnɔ a kɛra sababu ye maa minnu bɛ sɔrɔ kɛ sufɛla fɛ olu ka sɔrɔ danna sira la n'a fɔra nin nana fara kan tuguni maliyɛnw a t'i ɲɛ vraiment n'an ma jamana in sama duwawu ani barika la donc k'a yira k'a fɔ hali bi nin ko min kɔni n'a kɛra APCAM ɲɛmaw kun bɛ yan ani ka fara ministre de l'élevage et de la pêche kan n'o ye madame Kane Rokia Magiraga u bɔra ka kɔrɔfɔ mun fɔ an hakili la a y'a mɛn hali bi an bɛ kuma tɛnku mɔgɔw la ka se ka mɔgɔw ɲininka mun b'u kun ni kan cɛ u ka se ka fɔ donc an ba filɛ an kun bɛ ale ka kuma na o bɛnna ni ministre ka kɔrɔfɔ ye ministre kun bɛ ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ donc ministre ye o kɔrɔfɔ fɔli daminɛ o de la an ye ale ka kuma jɔ ka taa o lamɛn donc an ba filɛ nin ye an bɛna kɔrɔfɔ tɛnku a la ne ba donc maintenant nin waati in na maliyɛnw kɔni u ɲɛ b'i la tugun donc maintenant e bɔra ka i kuma caman fɔra nka kuma belebele bɛ yɔrɔ mun nɔ o ye misiw kɔni jenina aw fana bɛ yɔrɔ in na yan nɔ a bɛ cɛncɛn feere maintenant nin bɛna dekun jumɛn lase aw ma tari aw fana y'a ta sɔrɔ a la aw cɛncɛn feerelaw. Ne ye muso ka représentant ye cɛncɛn place la. Cɛncɛn place la anw bɛ yan san 20 n'i ye kɔlɔlɔ fɛn fɛn wulilen nin yɔrɔ in na anw wulilen kɔlɔlɔ don parce que anw wulila ka bɔ yan don min na maa ba naani de tun bɛ yan ɲaman tun bɛ bɔ yan mais ɲaman tun tɛ jeni yan ɲaman tɔmɔnaw bɛ yan an n'u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yan u bɛ ɲaman tɔmɔ yan mais u tɛ ɲaman jeni yan ɲaman bɔnna an wulilen ka bɔ yɔrɔ in na a kalo 11 de ye nin ye o ye an wuli ka bɔ yan
kana 10e sigi anw dala ya dugukolo feerelaw b'u sigi garabali kɔfɛ ka 10e bila anw na an cɛncɛn feerelaw kan t'an ka cɛncɛn to an ta cɛ papier kan ka passer yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ da bɛ Mali dugukolo ko kuma na ni sariya de y'a yira i da b'a la an y'an ka papier déposer yen bɛɛ la an y'an ka papier déposer a bɛɛ la k'a ban a nana kɛ sisan polisiw sigilen ɲamanbɔnaw bɛna ɲaman bɔ plaque turula ko ɲaman kana bɔn yɔrɔ in na plaque turulen an y'a yira polisiw la aw bi yan an cɛncɛn feerelaw contre la mais aw tɛ yan ɲamanbɔnaw contre la ɲaman bi bɔn yan su fara tile kan aw tɛ ɲamanbɔnaw bali ka ɲaman bɔn yan an ka ɲɛmɔgɔw y'a décision ta k'u bɛ ɲamanbɔnaw gɛn alamisa polisiw mana araba polisiw mana alamisaw mana jumado u nana o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw ye décision ta k'u bɛ ɲamanbɔnaw gɛn an ka cɛncɛn feerela ɲɛmɔgɔw k'u bɛ ɲamanbɔnaw gɛn yɔrɔ in na ɲamanbɔnaw ko k'olu b'a bɔn fo gidɔrɔn sanfɛ u b'a bɔn ni ɲamanbɔnaw nana bɔn nɛgɛkolontomanaw bɛna tasuma don a la k'a jeni ka sɔrɔ ka a wɔgɔbɛ ka nɛgɛ mɔrɔsɔ b'a jukɔrɔ kalo 10 ni kɔ bi tasuma bi ka mana yɔrɔ in na garabali mɔgɔ bɛɛ y'a sere 24 heures a tasuma mɛnɛni aw tun b'a kalama an b'a kalama 24 heures sur 24 heures tasuma bɛ mana yɔrɔ in na an kumana fan dɛsɛra an cɛncɛn feerela an gɛnnen de yɔrɔ in mana n tɛ k'an to yen nɔ ɲaman kun tɛ mana yan nɔ an yɛrɛ bɛ gɛn ka bɔ polisiw fɛ k'an ka taa koko kɛrɛn na an bɛ taa koko kɛrɛn na ɲaman gazi bɛ anw gɛn plaza mun filɛ nin ye ɲaman gazi bɛ plaza gɛn lɔgɔkuru mun filɛ nin ye olu bɛɛ y'a sere garabali bɛɛ y'a sere 24 heures sur 24 heures ɲaman tɛ faga ya tasuma tɛ faga ka bɔ ɲaman na o tasuma jeni sababu de y'a to kunun o fiɲɛ barika bonyana hali an yɛrɛ bolila fiɲɛ ye o fiɲɛ de ye tasuma wuli ka kɛ garabali mɔgɔw kan garabali jenina nin sababu de la an wulilen de la i tɔgɔ ni jamu ne ye wuri korera ye ne ye donc wuri an b'i ka numéro ta an bɛ n'i wele an ka plateau kan inshallah donc an ka équipe dɔ bɛ gɛrɛ i la k'a i ka numéro ta n ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen n b'olu ka numéro i ka ɲɛmɔgɔw voilà olu bɛ yen nka i b'i yɛrɛ ta di donc mun b'a to nin ko an ka se k'i wele ka na plateau sanfɛ ka se ka nin ko tɔ bɛɛ sɛgɛsɛgɛ parce que anw bɛ yan jamanadenw de kama donc kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo mun b'a to an bɛ se ka kisi nin ko fasugu ma yan ne kɔni bɛ mun fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'u kɔfilɛ kɔmɔgɔw la n'i y'a mɛn e ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ jɔlen de b'i kɔ an bɛ kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ la fantanya kɔlɔlɔ parce que n'i y'a ye nin réfugiés ninnu bɛ n'u sigi ɲaman in sanfɛ ko ɲaman bɛ mana fo ka adamaden nin to a la gɛlɛya don dɛ n tɛ a ka nɔgɔ e ma a ka nɔgɔ ne ma e tɛ sigi ɲaman in na ne tɛ sigi a la mais gɛlɛya de y'a to réfugiés bɛ sigi ɲaman in na nka ne kɔni bɛ mun fɔ Mali faamaw ye u k'u kɔfilɛ fantanw na u ka segin k'u kɔfilɛ fantanw na n'i ko jamana ka suma fo jamana ka basigi dɛ tɔɲɔ bɛ jamana kɔnɔ toujours baarakɛlan de tɔɲɔnen don an minnu bɛ dɔrɔmɛ fila ɲini k'a don an ka mobiliw la k'a daminɛ assurance la ka jigin carte de transport la an bɛ baara la jamana ye dɛ mais an wulila cargo 4x4 mun ye an wuli ani cargo mun ye an wuli a ka ca den 20 ye mɔgɔ mun bɛ jamana kɔnɔ e y'a ye a tele ɲɛta kɛra a sere an ye tele ɲɛta wele a la radio so si tɛ an ma radio so mun wele a la ala sago jama sago an kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka seliji bɔ a kan ala ka nin kɛ ko bannen ala ka n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ yira ala kana fɛn yira na an bɛ ɲina nin kɔni fɛn mun ala ka dugawu minɛ d'accord a ka numéro ta an ka équipe b'i ka numéro ta n'a an bɛ n'i wele inshallah an ka plateau sanfɛ maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la donc ale bɔra ka kuma ale tun bɛ cɛncɛn feere de kɛ yan donc olu y'a yira k'a fɔ ko in olu tun bɛ fɛn caman kalama a la yanni bi cɛ donc a ko kɔrɔfɔ nana mun yira tuguni a y'a yira k'a fɔ ko ko bɛ yen n'a bɛ nin ko la olu ye faamaw ka se ka u ladɔnniya a ko la tuguni donc laɲini belebele ye mun ye hali bi o ye Mali kɔnɔ nin waati in na an ka se ka an hakili to an yɛrɛ la an ka se ka dugawu kɛ jamana in ye mun b'a to nin ko nasugu minnu n'a bɛna kɛ an ka se ka kisi a ma cogo min na a yɛrɛ ɲɛ b'a la an tɛ baganw sali la tasuma de ye baganw caman faga nin cogoya kelen la u caman ba bɛ yan u caman bɛ yan donc d'accord donc an ɲɛ b'a la misiw caman san bɛ yan donc an bɛ service vétérinaire mɔgɔ dɔ fana na yan ne fa somɔgɔw bɛ di o ye jɔnni ye On est ensemble, je suis avec mon chef. Son chef. Voilà, je suis son adjoint. D'accord, problème t'a la. Vétérinaire mɔgɔw fana nalen don yan minnu ka baara ye ka se ka u hakili to baganw na vétérinaire n'i ye vétérinaire fɔ i ko baganw donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la misiw de salen don yan koyi misiw ni sagaw u sara ko maa 2 tanyana la APCAM ɲɛmɔgɔw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara ministre de l'élevage et de la pêche kan u wulila ka na se ka na jateminɛ kɛ u bɛna se ka dɛmɛ mun lase ninnu ma sabula an bɛ sunkalo waati la n'i ko sunkalo ko vraiment gɛlɛya surtout an bɛ gɛlɛya wɛrɛ yɛrɛ la jamana kɔnɔ donc laɲini ye mun ye hali bi o ye vraiment nin ko ninnu caman ka se ka bɔ a la jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma donc an ɲɛ b'a la service vétérinaire mɔgɔw bɛ yan minnu ka baara ye k'u hakili to baganw na
ani ka se ka baganw k'u matarafa mun b'a to tiɲɛni kana se ka don bagan maralaw kunna cogo min na ne fa tɔgɔ duman jamu duman ayiwa ne tɔgɔ ye Dawuda Kulubali ne ye service vétérinaire chef secteur vétérinaire commune 6 vétérinaire awɔ aw nana mun ɲini yan bi ayiwa an kɔni nana kabi kunu an ye a kibaru mɛn nka kunu an nana tasuma bonya fɛ an ma se ka gɛrɛ bi an walisa ka a sababu dɔn u ye sababu min fɔ an ye o kɔni ye y a un tas d'ordures ɲamanton dɔ bɛ kɔfɛ u ko tasuma in bɔra o de la ayiwa tasuma in kɔni nana fiɲɛ fana tun ka bon ayiwa tasuma fiɲɛ donna tasuma la ka yeri a nana garabali misiw bɛ fɛnkɛ yɔrɔ min na mara yɔrɔ min a ye tasuma ye olu minɛ a kɔni a tiɲɛni juguyara kosɛbɛ misi caman ani nafolo caman tiɲɛna a da fɛ tiɲɛni bonyana kosɛbɛ ayiwa mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la mɔgɔ dɔw ni tora a la an kɔni m'u ye nka o kɔni y'a fɔ mɔgɔ dɔw ni tora a la mais aw jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko la an jɔyɔrɔ ye min ye o ye appui conseil i n'a fɔ ladili ayiwa ni baganw bɛ mara yɔrɔ la ayiwa ladili minnu kan ka di bagan maralaw ma ani ladili minnu kan ka di minnu fana bɛ na ɲaman to ka tasuma don a la wala ka tasuma la baara kɛ parce que baganw bɛ mara yɔrɔ min na a caman bɛ i b'a sɔrɔ guwaw de don karata de b'a sanfɛ wala bin de b'a sanfɛ donc an bɛ waati min na funtɛni bɛ kosɛbɛ tasuma kɔni mana fɛn minɛ dɔrɔn surtout fiɲɛ tun ka bon ayiwa an ka taa de don donc an nakun ye walasa ka bagan maralaw ka u sensibiliser ayiwa walasa nin ɲɔgɔnna kasara a kana u sɔrɔ tuguni wala u bɛ se ka baganw mara cogoya ɲuman na cogo min nin ɲɔgɔnna kasara kana parce que nafolo caman de tiɲɛna a ka ca kosɛbɛ an tɛ se ka hali k'a da fɔ awa o y'a nakun de ye. D'accord. I ko i tɔgɔ? Ne tɔgɔ Dawuda Kulubali. Dawuda Kulubali. D'accord. Merci beaucoup Kulubali. Merci. D'accord. E bɛ se ka kɔrɔfɔ laban fara kuma kan? Ayiwa. Effectivement, Dawuda Kulubali, c'est mon chef secteur. Moi, je suis son adjoint. Nous sommes chargés du contrôle au niveau de la commune CCC et les marchés à bétail et les boutiques et autres, les denrées alimentaires d'origine animale. Bon, maintenant, concernant le suivi aussi de ces animaux, vraiment, on vient de quitter ici, il n'y a même pas un mois d'abord, parce qu'il y avait un autre problème. Et ce problème qu'il y avait, c'était concernant les animaux qui buvaient une eau souillée et où quelques animaux ont succombé. Bon, donc après ça, maintenant, cela s'est fait il n'y a même pas un mois d'abord. Donc maintenant, ni problème ni fin. Ce deuxième problème aussi vient de s'ajouter à ça. Donc vraiment, nous sommes là, comme Dawuda l'a dit, c'est pour l'appui conseil. En nana, pour que nous blasera de la délicate de Douma. Bon, Nyamanto mi flé kofla la flé. Na flé ni usine Toguna kofla la. Bon, donc à fola, ko tasma de wula ula. Ko tasma mi wula ko de nana don doni. Ya famu. Ko de nana parce que mo munu be no mu beta kata no bo. No mekta ke foro ko nala. Do lu woro do be tasma blola. Bon odo wa otewa mo kote alay ka don. Mais quand même oui qu'on voyait oui. Bon il y avait tieni fana chamana bagan chama tiena. Donc am mena de pour que kana bagan tugu demain. La délicat mi nga duma ka duma. Nous fana mo go bana fefe na ko ngule. Nan se mi kala se anga nyemo ko mamba la suma. Atite moka. Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc Malien wa ere nyeba la ni service vétérinaire mo goye. O bora ka mu va atite men nga olu jora ka bu kosobe parce que olu ye baka maralaw ka bagango ka se ko hakili to o ko la olu be o ko de ɲɛnabɔ donc an bɛna misiw yira aw la misi minnu sara bagan minnu sara a yɛrɛ ɲɛtɛ yɔrɔ la donc ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ in k'a kun cɛ ni de kɛra kunun falajɛ a kɛra midi waati ka don 13h kɔnɔ a kɛra o waati kɔnɔ midi 30-40 waati ninnu ni ma fili a kɛra o heure kɔnɔ sabula a kɛra an yɛrɛ kun kan ka na terrain kan mais o y'a sɔrɔ an kun occupé mɛ dɔɔni an ye sira minɛ an ma se ka sira sɔrɔ ala m'a latigɛ k'an ka se a waati la donc bi kɔni an sera yan a yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɛrɛ ɲɛ bɛ misiw la nin ye misi dɔ jeninen ta donc tasuma de filɛ ka nin misi in sirilen ka jeni nin cogoya la tan dɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la donc voilà nin ye mɔgɔw ka so de jeninen ta mɔgɔw bɛ si so mun kɔnɔ a bɔra ka muso in ka kuma mɛn ale ka so bɛɛ jenina donc comme vous voyez. C'est quel média là? Ouverture Média. Ouverture Média. Le numéro là. Donc an kɔni an bɛ mun fɔ nin ko la o ye hali bi ala k'an kisi nin ko fasuguw ma vraiment o de ka d'an ye voilà donc an ɲɛ t'a la nin ye misiw
nin ye misiw jeni ɲɛ t'a la bon tasuma ye nin fana jeni fo ka nin furu a yɛrɛ ɲɛ t'a la voilà donc hali bi yɔrɔ tasuma ma ban pewu pewu a yɛrɛ ɲɛ t'a la donc nin de kɛra yan kunu bon nin ye misi dɔ de jiginnen ye dingɛ kɔnɔ tan ɲɛ t'a la ale que tasuma jouera k'a fo ka a jeni nin cogo la baganw donc Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma o de y'an ka laɲini ale de yɛrɛ ɲɛ t'a la ne fa somɔgɔw bɛ di somɔgɔ e ka misi dɔ sara a la ne ka misi a caman sara la a caman ayiwa kuma a caman sara la sagaw fana filɛ nin ye a bɛɛ sara e ka misi joli sara ne ka misi den 4 de sara e ka misi den 4 awɔ a kelen filɛ nin ye den nin ye a filanan na n'an ka yiri la an ka taa donc k'ale ka misi den 4 de sara maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ b'a la ne fana ye dɔ ye nin ye dɔ ye Allahu akbar i bɛ kana d'accord donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na nin fana ye misi wɛrɛ salen nin cogoya la tan donc ale ko k'ale ka misi 4 sara a yɛrɛ ɲɛ bɛ misiw caman sacogo la donc nin fana ye ka misi ye nin ye misi dɔ ye donc ninnu bɛɛ ye saga ye mais saga joli sara nin bɛɛ la nin ye sagaden joli min bɛ yan nɔ sagaden 48 48 o de sara o de sara yan hali kelen ma bɔ a bɛɛ e ta ye a bɛɛ ne de t'a dɔn a bɛɛ e ka sagaw ye a bɛɛ ne ka sagaw de don 48 kɔnɔman b'a la ani ba kelen a n'a den ba ni filɛ nin a den nin de y'a den ye a ba bɛ yan fɛ kɔfɛ Allahu akbar yafa b'a la n y'a faamu donc minnu tɔɔra la ani ne ma minnu ye ne t'a dɔn minnu tora la ni minnu ma e ma mun e t'o dɔn ne m'o ye sabu de misiden 4 kɔni o taara kunfɛ o ma ye sɔgɔma ne kun bɛ kungo kɔnɔna na ma ye mais misi ninnu jenina k'e to fan jumɛn tasuma ne bi yan e kun bi yan ne kun bi yan n b'i ka ji de k'a la n b'i ka u gɛn pour que u ka bɔ ne dɛsɛra k'u bɔ ne kelen bon mɔgɔ fila nana ka ne dɛmɛ o kɔnɔna na olu fana dɛsɛra u ye ne to yen ne kelen de b'i ka yan bɛ équiper ne dɛsɛra ka saga ninnu bɔ ne dɛsɛra ka misi ninnu bɔ bon tasuma nana caya ne fana ne ye waa wɛrɛ awɔ bon ne ka waa 90 ani 200 tora yan waa 90 ani 200 o tora yan i ka wari awɔ ne ka denbaya ka nafolo bɛɛ tora yan fɛ yɔrɔnin na ye ani n ka balo bɛɛ a bɛɛ jenina ye waa 90 ani 200 o de tora o yɔrɔ in na ye donc o b'a yira e ye misi 4 perdu ani saga 48 ani ka fara 1000 kan ani i ka waa 90 ani 200 ani n ka kamidenw 8 kamiden 8 ani semuso 4 o bɛɛ bugunen don fan kan o fan fana bɛ yen n'an ka yiri la fana maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn dɛ nin ye kabako ko ye donc nin y'ale kelen da ye fɔlɔ ale kelen dɔrɔn ale de kelen da filɛ ka kɛ tan misi 4 sagaden 48 ani ka fara 1000 kan y'a ye sɛw filɛ nin ye ne sɛw la y'a faamu n bɛɛ sɛw wa sɛw de donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la a ba denni a ba filɛ nin ye ne yɛrɛ ne pa na yan de ka jigin y'a ye yan ka pan mini ne bɔra yan fɛ nin vitesse la ka na pan yan nɛgɛ ninnu de bɛ minɛ yan ko k'an ka kurusi fara a filɛ nin ye i ka kurusi fara ne tɛmɛna dɔrɔn nɛgɛ ninnu tigɛra ni jurujan kelen ne tɛmɛna a binna a binna ka bɛn mini o ta sɔn nɛgɛ in ne jiginna duguma dɔrɔn a senna ka tigɛ ten a senna ka tigɛ o yɔrɔ bɛɛ o yɔrɔ bɛɛ parce que e y'a ye tasuma fanga bonyana ne panna ka jigi yan yɔrɔ nin fɛ donc nɛgɛ ye ne ka kurusi minɛ ne bala minɛ nɛgɛ ninnu na ne ye n forcer ka bɔ dɔrɔn ne sira minɛ donc ne tɛmɛna yan limite na dɔrɔn nɛgɛ ninnu fana senna ka tigɛ ne kɔfɛ tan donc o b'a yira e y'i cɛsiri cogo bɛɛ walasa i ka baganw kana sa a k'a lakisi ne dɛsɛra de koyi ne dɛsɛra sabu ne ka tulu ninnu bɛɛ ni ne magara la dɔrɔn a bɛ komi tasuma yɛrɛ de b'a la sisan walayi maintenant e bɛ se ka mun fɔ nin na an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛ b'i la nin waati in na ne kɔni ne tɛ se ka foyi de fɔ a la sisan a filɛ nin ye tiɲɛni kɔni bɔɲɛna ma
ne falan filɛ nin ne ka kan na guloki bɛɛ de filɛ nin ne ka diɲɛ tiɲɛ kɔnɔna na a filɛ nin Allahu akbar ne ka denbaya bɛɛ jɛnsɛnlen don kabini kunun a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ i ka denbayaw bɛ min u bɔra u kɔni bɔra e t'u tɔɔrɔ dɔn ne t'a dɔn dɛ sabu ne mun ye e mun ye mun ye dɛ a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais e bɛ se ka mun fɔ nin ko la ne ka kumakan bɛɛ de ye nin ye koyi ne t'a dɔn ne bɛ min fɔ a la n ka balo tiɲɛna n ka bagan tiɲɛna ne fara ni tɔɔrɔ la ne ma foyi de ye sisan dabali foyi tɛ na sisan mais téléphone numéro dɔ b'i bolo n'an ka ɲɛmɔgɔ mɔgɔw bɛ a filɛ nin ne ka numéro ye combien Soumaïla Gungo ni d'accord donc malien a yɛrɛ bɔra ka nin ye e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ de Amadou Koita je viens de Bankas donc e fila ye ne ye fila ye mais ne ni cadeau de jɛmɛ don yafa b'a la ne ni cadeau de ye yɔrɔ kelen hali ni cadeau sara ne de bɛ taa su don ni ne sara cadeau bɛ taa ne ka su don on est même père on est même mère au nom de Allah de ne sere hali ne ka sɛnɛ forota a bɛ cadeau ka taa bolo la a fila bɛɛ ye orange de i mana gun yɔrɔ yɔrɔ d'accord malien an ɲɛ b'a la Koyita ka misiw kɔni a sara a ka saga caman tora nin na a yɛrɛ a ko k'a ka sɛw ani kamiw olu caman jenina a ka 90 ani 200 o bɛɛ jenina nin ko la donc wari foyi tɛ kunna nin cogoya la hali kɛmɛ tɛ kun hali kɛmɛ ne kabini kunun ko ne ma dumuni kɛ a y'a sɔrɔ ne bɛ sun na mais ne ma sun de lase tiɲɛ yɛrɛ la 18 heures kɔnɔna na lasara selila dɔrɔn ne ye sun tigɛ sabu tasuma a sɛnɛ ka zie ne kan quoi ne ye sun tigɛ ne bɛ yɔrɔ min na tamaro 20 na o de sira ne kɔnɔ suro tamaro 20 na ne o de dun o de bɛ ne kɔnɔ sisan ne tɔgɔ de Amadou Koita ne bɛ bɔ Bankas i ka numéro a fɔ ka na donc malien wa kulo bɛ na numéro 70 34 sɛgɛ ka numéro kan 78 68 34 numéro in lajɛ ka ɲɛ a ye numéro lajɛ ka ɲɛ donc malien wa yɛrɛ kulo bɛ nin na Amadou Koyita tiɲɛni kɔni nana a ka ko la kosɛbɛ donc a ye Amadou Koyita ka numéro ta maa minnu bɛ se ka Amadou sɛbɛn ni duwawu ye ani ka se ka nafolo caman mun b'a to a ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ a yɛrɛ y'a ye dɛ saga 48 ani bakɔrɔni an ka taa dɔɔni dɔɔni segin numéro kan 68 c'est 78 37 35 o don wa 78 an ka numéro lajɛ 78 68 37 35 n bɛ segin a kan tuguni maliyɛnw numéro ye 78 68 37 35 o ye Amadou Koyita ka numéro ye a ka numéro kɔni o de filɛ nin ye n bɛ segin a kan laban na tuguni 68 numéro ye 68 78 68 37 35 donc Amadou Koyita kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo na mun b'a to an ka se ka kisi ni i ka se ka kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ayiwa ne kɔni t'a dɔn dabali ban de bɛ na la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la dabali ban de bɛ na filɛ nin ye hali ne dala dumuni a ti n kun a filɛ nin ye ala a ka dɛmɛ de ɲini i y'a faamu ni aw sera ka ne dɛmɛ o de don i y'a faamu sinon se tɛ n ye dabali tɛ n ye n bɛ yɔrɔ min na tout mon problème est gâté voici ne filɛ nin ye ala ka nɔgɔya donc maliyɛnw a yɛrɛ ɲɛ b'a la vraiment nin kɔni nin kɛra kasara belebeleba ye bon n'i y'a ye an sera ka Amadou Koyita mun sɔrɔ i b'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yan minnu fana ta juguya mɛ ni nin ye donc a tɛ tɛmɛ nin kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na e ka butigi cogo di e ka butigi bɛ jɛn na a bɛɛ gɛlɛya foyi ma mɔgɔ bɛɛ ba dɔn donc e ka butigi bɛ yan fɛ de an ka taa an ka t'o lajɛ donc nin ko de kɔni kɛra Bamako kunu a yɛrɛ y'a ye tiɲɛni mun ni a kɛra nin ko la vraiment a ɲɛ tɛ se ka fɔ an bɛ sunkalo la o bɛɛ kɔfɛ fana gɛlɛya wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ mun ye banako in ye coronavirus ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la an ka ɲɛmaaw ko ten mesure de barrière an ka se ka o respecter o ko minnu bɛ sen na sariyaw talen don a ko la mesure sociale ka se ka to bɛɛ ka se ka i lakana i ka so kɔnɔ bana in kana se ka maa sɔrɔ n'a fɔra an b'o la ala fana nana nin lajarabi fana se an ma kunun Bamako kɔnɔna na Garabali kɔnɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la tiɲɛni kɛra cogo mun na donc n'i y'a ye an ye Amadou Koyita de ta sɔrɔ a ko k'a bɔ Bankas a nalen don misigi feere la yan a ka misi 4 kɔni o sara saga 48 o fana jenina ka fara bakɔrɔnin kelen kan ani ka fara a ka sɛw ani kamiw a ko k'a ka wari dɔ fana tun bɛ so kɔnɔna na n'o ye 92 ani 200 k'o bɛɛ jenina ale y'a yɛrɛ ɲini sabula tasuma a barika tun b'ala ka bonya donc nin ko kɔni vraiment a tɛ tɛmɛ nin kan donc dɔ fana ko k'ale ka butigi fana bɛɛ jenina a yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ ale de kɔfɛ nin cogoya la ale de bɛ ka taa a ka butigi yɔrɔ yira an na donc an bɛ dugawu de kɛ nin ko fasugu ala ka an kisi nin ma parce que nin bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye gɛlɛya mun bɛ ni ala de b'a danyɔrɔ dɔn nka hali bi tanu masa o ye ala de ye ale de bɛ se ka ko nɔgɔya su ani tile ale de b'a dɔn a ye ko kɛ kun mun kama donc je pense que an b'an jigi sɛmɛ ale la nin waati in na ani an ka ɲɛmaa minnu fana bɛ yen k'u bɔra kɛnɛ kan n'o ye madame Kane
et Korokia Magiraga, le ministre de l'élevage et de la pêche, en nana ou kon nana kumakan fo kubina u deme kosobe. U bi se ka wuli ka jɔ fɛn fɛn kɛ mun b'a to n'an bɔra sunkalo la an bɛna taa seli fitinin na n'an bɔr'o la seliba mun b'a to saga feerelaw ni misi feerelaw u ka se ka nin seli in tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔ olu kɔni b'a la u bɛ se ka dɛmɛ mun k'u ye u b'u dɛmɛ lase u ma donc nin ko de kɔni kɛra nin cogoya la a yɛrɛ ɲɛ b'a la an tɛ yɔrɔ jeni cogo la donc kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ nin siɲɛ fɔlɔ kɛlen yan nɔ nin ye nin siɲɛ sabanan de ye a siɲɛ sabanan de filɛ nin ye ka kɛ nin cogoya kelen la garabali kelen la mais ko nin de juguyara ka tɛmɛ a tila bɛɛ kan donc o b'a jira ko yan de ye ka butigi ye yan de ye ka butigi ye e tun bɛ mun ni mun feere ne tun bɛ malo sukɔrɔ ateyi fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne bɛ balo bɛɛ b'a feere ne bɛ kafe feere ne bɛ balo bɛɛ feere bon donc ne tɛ yen yan ye épicew ne ka ɲɛ ka épicew min nana kɔrɔn fɛ u bɛɛ bɛ don yan ni yan ye ne ka misiri u bɛ kalan kɛ karamɔgɔw bɛ kalan kɛ o fana sɔrɔ u kunu u bɛɛ jenina ne tun tɛ a misiri de bɛ yan u bɛ kalan de kɛ karamɔgɔw bɛ kalan kɛ i y'a faamu bon yan ye ne ka bitigi ye mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ni mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn e ka bitigi bɛɛ jenina ne ka bi hali dɔrɔmɛ kelen ma bɔ yan mais joli tun b'a kɔnɔ ani fɛn jumɛn bɛ ka bitigi kɔnɔ ne ka bitigi kɔnɔ 400 ani 100 de b'a kɔnɔ 400 ani 100 o bɛɛ jenina bɛɛ jenina wari misɛn wari yɛrɛ b'a la mais e ka wari e ye 400 bɛɛ to butigi kɔnɔ yan ta ale ma taa n'o ye banque na mun hakili bɛ sɔrɔ mun fɛ minɛnw b'a la warijɛ b'a la a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka minɛnw n'i ka wari voilà o de fara ɲɔgɔn kan de o de bɛ taa 400 na 100 Allahu akbar awɔ ya kɛra hali minɛn tɔ filɛ ni yan de ne ka ɲɛgɛn de i y'a faamu mɔgɔ bɛɛ bɛ seli yan karamɔgɔw bɛ kalan kɛ yan i y'a faamu foyi ma bɔ ne cilen bɛ sigilen bɛ yɔrɔ min o de foyi ma bɔ ni mɔgɔ min balo yan mɔgɔ 26 de ye mɔgɔ 26 o de o ye ne ka denbayaw bɛ yan o ye ka denbayaw ye awɔ 26 de bɛ yan ne ka denbayaw de bon donc dɔw bɛ bɔra kɔrɔn fɛ min ne dɔgɔninw filaw fagara kɔrɔn fɛ musow bɛ yen mais ne dɔgɔnin musow bɛ yen muso min bɛ cɛ u fana bɛ yen bɛɛ ne de b'a balo a bɛɛ kɔrɔfɔ jumɛn bɛ bolo nin ko la parce que dimi b'i ka de bɛ kunu fo bi n'aw bɛ se an kun an tɛmɛ i y'a faamu an bɛ jamana in na silamɛw n'a bɛ se an bɛ an tɛmɛ mɔgɔ min se min bɛ an bɛ an tɛmɛ tɛmɛ wɛrɛ foyi t'an bolo so foyi tɛ yen foyi yɛrɛ tɛ an sigilen bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn mais aw bɛ si min sisan sisan an bɛ si nin kogo in kɔnɔ nin kogo in yɔrɔ la kogo min filɛ an fɛ voilà donc e n'i ka denbaya bɛɛ bɛ taa ne ka wotoro a bɛɛ jɛnna mais e bɛna kɛ cogo di sisan i ka minɛnw jenina i ka fɛnw jenina i bɛna mun kɛ sisan ne yɛrɛ ko cogo wɛrɛ foyi tɛ nin dɛmɛbagaw bɛ yen ala ka an tɛmɛ an bɛ o de dɔrɔn de ɲini i y'a faamu i ka téléphone numéro ye combien voilà ne ka téléphone 9 2 92 voilà et 7 3 fila 2 0 voilà ka tuguni 9 2 0 7 3 fila 2 0 voilà i tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ Sumala Tarawele donc Sumala an bɛ dugawu kɛ ala ka kisi nin ma ala kana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni ala ka vraiment fura sɔrɔ a la ɲɛma ɲuman minnu bɛ n'u bɛ k'an lajɛ u ka se k'aw ka kuma mɛn ala k'o fana kɛ ka se ka na dɛmɛ lase aw ma donc e ka minɛnw n'i ka fɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye 4 de c'est à dire que sukorow b'a la i bɛ fɛnw bɛɛ feere boissons ni fɛnw i b'a bɛɛ feere donc o bɛɛ jenina aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ donc ani ka fara donc nin bɛ c'est à dire que i bɛ malo feere malo ni ɲɔ d'accord donc merci beaucoup ala k'aw kisi nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n'i ka ɲɛgɛn donc e fana ka so jenina Allahu akbar a tɛ tɛmɛ nin kan donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin ye an bɛ vraiment dugawu de kɛ nin ko la donc an ka a sigi ale ka so kan donc an bɛ sɔrɔ ka kɔrɔfɔ in k'a kun cɛ ni an ye direct de la garabali in na jenini kɛra yɔrɔ mun na an filɛ direct de la yen ministre tun bɛ kɛnɛ kan ani ka fara APCAM ɲɛmɔgɔw kan n'o ye Buya Sila a n'a ka mɔgɔ ye Buya Sila n'a ka mɔgɔw u ye mun fɔ ko k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se ka dɛmɛ kɛ nin ko la donc ale fana ka so jeninen bɛɛ filɛ nin ye pewu nin cogoya la donc u bɛɛ misi gɛnnaw ye u bɛ misiw de gɛn donc nin ko kɔni vraiment hali bi ala k'an kisi a ma a yɛrɛ ɲɛ bɛ baganw sacogo la an tɛ baganw caman jeninen na yan fɛ d'accord donc an bɛ ko in kun cɛ
an b'a kun cɛ maintenant ka se k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn fɔ nin ko la donc maliyɛnw nin kɔni nin de kɛra microfone laban ni vraiment ni tanuni ye ka tanu ɲɛsi ala ma ala mun y'an da wa ale de bɛ tila k'an bɛɛ faga tuguni wa maliyɛnw ale ala kelen de b'a dɔn a ye ko kɛ kun mun kama anw ka jamana in ye jamanaba de ye ni san damadɔ in na ko caman a ye jamana in sɔrɔ an yɛrɛ bɛ wele kɛnɛ caman kan an bɛ taa kɛnɛw kan an bɛ k'a seere tigɛbaw ye fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ yen an b'a lase en direct c'est pour que jamanadenw ka dɔn k'a fɔ ko mun n'a bɛ sen na ɲɛmaw fana bɛ yen u bɛ k'u seko n'u damayira kɛ ko caman fana na nka hali bi maliyɛnw an ka duwawu in caya an ka duwawu caya jamana in ye nin waati in na jamana in a mago b'an ka duwawu la kosɛbɛ a yɛrɛ bɔra k'a ye k'a fɔ nin ko mun kɛra kasara belebeleba an bɔra ka amadu koyita mun ka fɛn ta amadu koyita a y'a jira k'a fɔ ale ka saga 48 n'i y'olu wari yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw n bɛ se k'a fɔ a dɔgɔyalen ye miliyɔn 1 ye ka tila ka misi 4 k'o fara kan tuguni o kɔfɛ a ka sɛw ani a yɛrɛ ka 90 k'a ni 200 ko o jenina an y'ale de ka nimero bila o kɔfɛ an ye tarawelekɛ mun fana ɲininka sisan ale ka butigi o jenina bon nin y'a ye an bɛnna ni maa minnu ye ani ka fara dɔ fana ka so kan an filɛ o ka yɔrɔ la an bɛnna ni maa minnu ye o y'o ye maa minnu ta jenina bayirika de jenina yan maliyɛnw a caman de bɛ ka taa fo yan fɛ n'an ko an b'a kɛ bi tile bɛɛ tɛ se ka an to an ka se ka baara in kɛ nka an ye nin fitinin yira k'a fɔ de ko in a bonyana cogo mun na ko in juguya bonyana cogo mun na a ɲɛ tɛ se ka fɔ nka maliyɛnw hali bi minisiri kɔni ale bɔra kɛnɛ kan n'o ye madame kane urukiya magiraga ani ka fara apk mɔgɔw kan u nana lajɛli kɛ u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ cogo mun na sapeur pompier mɔgɔw an b'u fo olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu de sababu la u sera ka tasuma in dan sira la nka u nana sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra wa muso mun fana n'ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko ɲama mun n'a bɛ jeni ko o de nɔ don ko ɲama in de jenina o tasuma de wulila ka taa don mɔgɔw ka so la cogo min na hali bi nin b'a jira k'a fɔ bɛɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la commune 6 maire fana ale tun bɛ kɛnɛ kan kunun hakili la u nana lajɛli kɛ u bɛ se ka mun sigi sen kan ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tuguni wa ko in kɛlen kɔfɛ tuguni u bɛ se ka dɛmɛ jumɛn lase an balimaw ma filaw dɔgɔnɔw olu de nalen don misi baara la yan a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ baara in kɔnɔ jamana in kɔnɔ baara ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ninnu bɔlen don centre de la n'o ye mɔpti maraw ye ka n'u dayirimɛ ɲini yan ni nin gɛlɛya nana fara u ka ko kan tuguni a bɛ se ka taa wolo ko la ala de b'a dɔn nka hali bi an k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu sama duwawu la an bɛna tila k'a lajɛ apk buya sila u ye nimero mun fɔ an bɛna nimero bila u bɛna lajɛ ka comité dɔ sigi sen kan maa minnu bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ las'u ma u kana ninnu bɛɛ dɛmɛ u bɛɛ ka se u ka activitéw daminɛ n'u y'a nimero di an b'a bila an ka page officielle sanfɛ a balimakɛ don cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn hali bi k'a fɔ jamana in kɔnɔ anw ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ o ye jamana kanu de ye ka taa kunnafoni ɲini f'a sun kɔrɔ ko ko n'a bɛ jamana kɔnɔ ka taa o kɛnɛ kan k'a di mɔgɔw ma en direct an bɛ foli se aw bɛɛ ma aw ka baarakɛyɔrɔ la aw ka denbaya la hali bi jamana in ala k'a diya ala k'an kisi futinɛ ma ala ka mali taa ɲɛ ala k'an kisi juguw ma merci à toutes et à tous bonne journée au revoir.